ସୁନା ବା 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି 4,000 ଯିବା ଯାଉ ବାଡ଼ି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି ଆମେ 어떠 저까지 어떠하지요? 어가두아 가면서 어가두아 어디가 어가두아 맞아 어떻게 보면 저번에 이렇게 좀 ଯିବା ତ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିଲି ଦିଟା ବାଜୁଛି ଧବଳେଶ୍ୱର କଲକା ଲଗେଇଛି ଦେଖିବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଲାଗିଯିବ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ ରଖିଛ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଆସି ଦିଟା ବାଜୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେନି ଛାଡ ମତେ ଛାଡ ଖାଉ ତମେ देखी
तोर घर ऊपर आ जा कहीं तू एमती हो जाऊन छुड़ा मोबाइल नहीं दिए ट्रेन आसने ट्रेन आसी मामा बस दिल्ली बेसी आम दादा बसुँच सब लोक बस आम पहुँचल फेर बनेमी रविवार दिन रविवार दिन से वीडियो चाय वाला जाइए गले आज सांग मैंने आम आसी पहुँची आ 15 स्टेशन पर आसी पहुँची पुरी में केते स्पीड जाऊँ ट्रेन पार्टी माटी कर वाटर पार्टी सब जाए सब लास्ट कौन बस मोइनसोड़ा के मोइंस अंकित हाय गोटन हेलो गाइस अब देखो पूरी आस जाइए पूरी चलू पूरी अभिमुखे एटका चलती चलो पूरी पलि आसु पूरी पूरा देखा देखिए पूरा पूरी पूरी
ପୁରୀ ପଳେଇ ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏଇଟା आपू चल 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 देखिए मोबाइल फोन जगन्नाथ देखा आसना देवे पलैम आम हरी आसतु आम हरी आसतु डाक आम हरी आसना डाक आनमु जय जगन्नाथ याद राज आम रही नेक्स्ट वीडियो रे आनंदपुर गए कौन ये ब्लॉग করছে এইটি এই ঘরের ভিতরে আমি যাও রাতে যাও না রে কোন তো শাড়ি পিনতে ওই কষ্ট পড়ি গেলি ଯିବା তো নরিয়া বা দেখতে আমি নরিয়া বা গোপাল দাদা আইছে ইরা আমি ছড়া দিলে ଛୁଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ପାଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ସବୁ ଆଇଲେଣି ମୁଁ ଜୁତା ଜୁତାଟା देखो आम जाऊँगी आइलाଣି ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ଆମେ ହିଁ ସେଫ୍ଟି କରୁ ଆମକୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଆମେ ଯିବା
पारा उड़ेगा देखिए आप सुबह कहते पारा हाँ चलो पूरा जगह सुंदर था जाओ ଏବେ ଯାଉ ଆଉ କହୁଛି କି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଖାଲି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଆସିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆରେ ଠାକୁର ଚାଲିଛି ତ ବ୍ଲକ୍ आता बंद कर देंगे जाओ वीडियो पर कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं कि देखना आपका जिस्म देखना बॉडी गुस्सा हो गया मेरी बीर को चेंज कर लिया है आ गया है तो मेरी इस वीडियो को देखना शायद आपको याद रखना कि एक सच्ची मोहब्बत करने वाले मुझे पता है कि मेरा
ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ କଲର ନା ନା ଧଳା ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ଚିରି ଯିବ ରହିଲା हाय करते मन दुख हो भाई कौन है पानी दिखानी किणी देलानी जगन्नाथ गाड़ी वाला माँ को पूरा ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଦେବି ପାଖରେ ଏଇ କାଲିଆ କଥାକୁ ନେଇକିରି କାଲିଆ କଥାକୁ ନେଇକିରି मुड़िया ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା ସବୁ
तो पड़े